Dobrodošli u novi video. Danas vas vodim do jednog od skrivenih dragulja Bosne i Hercegovine, selo Bulatoviće. Malo selo smješteno u planinskoj opštini Konjic. Bulatovići su malo i pitomno selo smješteno u srcu opštine Konjic. Jedno od onih mjesta koje možda nisu prepoznata u velikim historijskim knjigama, ali nose duboku historijsku i kulturnu i narodnu baštinu. Selo Bulatović su udaljeni od Konjica kojem pripadaju 21 km. Na prvi pogled Bulatovići djeluju kao tipično brdsko selo, okruženo šumama, planinama i čistim potocima. Međutim, iza tih predjela krije se bogata historija i tradicija koja se prenosi sa generacije na generaciju. Ime Bulatovići nije slučajno. Prezime koje se i danas nosi u ovom selu nosi duboke korijene, a prema nekim izvorima ime Bulat je staroslavensko ime koje je bilo vrlo rasprostranjeno u srednjem vijeku. Prema legendama koje su se pričale, Bulat je bio ratnik koji je živio u ovim krajevima i koji je svojim djelovanjem postao poznat, čak i u daljim dijelovima Balkana. Moguće je da je selo dobilo ime po njemu i po njegovoj porodici, koja je tokom vremena postala simbol otpora i časti. Iako konkretnih historijskih podataka o Bulatu i njegovoj porodici nema puno, iz narodnih priča saznajemo da je bio poznat po svom hrabrom karakteru. Narodna predaja priča da je Bulat predvodio malu grupu boraca koji su branili svoje selo od neprijatelja, a narod ga je smatrao zaštitnikom ovih krajeva. Ove legende su ostale sačuvane kroz narodne pjesme koje se još uvijek pjevaju na slavljima, a ime Bulat postalo je sinonim za hrabrost i odanost. Selo Bulatović se nalaze na planinskoj regiji, okruženoj netaknutom prirodom. Brdoviti tereni, guste šume i kristalno čiste rijeke čine ovaj kraj idealnim mjestom za ljubitelje prirode. Iako su putevi često uski i često neprohodni, to je samo jedan razlog zašto ovo selo zadržalo svoju autentičnost i šarm. U selu Bulatovići planine nisu samo geografska prepreka, već su dio života svakog njegovog stanovnika. Ovdje u visokim planinama ljudi su kroz vijekove naučili kako da žive u harmoniji sa prirodom. Poljoprivreda, stočarstvo, a naročito stočarska proizvodnja mlijeka i mesa bili su osnova opstanka sela. Ljudi su u ovom kraju živjeli skromno, ali uz veliki trud, poštujući ciklus prirode. Iako moderno doba donosi nove načine života, Bulatovići su selo koje čuva stare običaje i tradiciju.
U mnogim domovima u selu i danas se pravi domaći sir i druge tradicijske delicije koje su prenošene sa prethodnih generacija. Ove delicije su simbol gostoljubljivosti i mnogi posjetioci dolaze u Bulatoviće upravo da bi uživali u specijalitetima koji domaćini spremaju. Život u Bulatovićima nije uvijek bio lak, naročito u zimskim mjesecima. Stare kuće uglavnom su građene od kamena, bile su hladne, a snijeg bi ponekad blokirao puteve, što bi stanovnicima predstavljalo ozbiljan problem. Ipak, život na selu uz sve svoje poteškoće nosio je i velike nagrade. Ovdje je sve bilo povezano, polja, stada i ljudi. Zajedno su radili, zajedno su slavili, a zajedno preživljavali najteže trenutke. Jedan od ključnih trenutaka u historiji ovog sela bio je period nakon Drugog svjetskog rata, kada je selo počelo da se mijenja pod utjecajem novih političkih okolnosti. Iako su mnogi mladi ljudi emigrirali u gradove u potrazi za boljim životom, Bulatovići su ostali vjerni svojim korijenima i danas stariji mještani se sjećaju tih vremena kada su stari zanati poput kovačkog zanata i dalje bili u punom cvatu. Danas selo Bulatovići nisu onakvi kakvi su bili prije nekoliko decenija, ali su i dalje živo selo sa bogatom tradicijom. Ovdje žive ljudi koji su ponosni na svoje porijeklo i koji čuvaju priče svojih predaka. Kroz priču o Bulatovićima shvatamo da je istinska ljepota u jednostavnosti i u tome koliko su nas tradicije oblikovale, čak i u najizolovanijim mjestima. I ovo je škola u kojoj su išla djeca iz Stojkovića i ovih okolnih sela. To je bila glavna škola. Kao i sve u Bosni i Hercegovini, ali evo ima Cukovane. Cule! Eto. Treći mart, dan škole. Školska kreativna, otkrivajuća lična avantura. Ovu školu pohađaju učenici do 5. razreda i trenutno u njoj ima samo jedan učenik. Cuko, gdje si? Prema popisu stanovništva iz 1971. godine u selu je živjelo 98 stanovnika, 63 Bošnjaci, 34 Hrvati i jedan ostali. Prema popisu stanovništva iz 1981. godine u selu je živjelo 105 stanovnika, 81 Bošnjaci, 24 Hrvati. Prema popisu stanovništva iz 1991. godine u selu je živjelo 97 stanovnika, 87 Bošnjaci, 10 Hrvati. Prema zadnjem popisu iz 2013. godine u selu je živjelo 51 stanovnik, 49 Bošnjaci i 2 Hrvati.
Video sam snimao u oktobru 2025. godine i u selu trenutno ima 13 porodica. Do sljedećeg videa čuvajte tradiciju i prirodu jer ona je neprocjenjiva.